आसनसोल नगर निगम में आज इस महीने की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MMIC बोरो चेयरमैन सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। बैठक के दौरान नगर निगम क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने बताया कि फिलहाल चुनावी माहौल के कारण आचार संहिता लागू है। ऐसे में किसी भी नए प्रस्ताव या योजना पर निर्णय नहीं लिया जा सका। उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान कोई नया फैसला लिया जाता तो विपक्ष द्वारा उस पर सवाल खड़े किए जा सकते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, सफाई और अन्य जरूरी सेवाओं को यथावत बनाए रखने पर चर्चा करना था। खासकर आने वाले गर्मी के मौसम को देखते हुए जल आपूर्ति और सैनिटेशन व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं MMIC गुरदास चैटर्जी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि गर्मियों में पानी की कमी को लेकर विपक्ष अक्सर सवाल उठाता है, जबकि ये स्थिति असामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद नगर निगम द्वारा जल आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के लिए आलोचना करना आसान होता है, लेकिन सत्ता में रहकर जिम्मेदारी निभाना चुनौतीपूर्ण होता है, जिसे तृणमूल कांग्रेस संचालित नगर निगम बखूबी निभा रही है। चुनावी आचार संहिता के कारण भले ही नए फैसलों पर रोक रही, लेकिन नगर निगम ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। खासकर गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सतर्क है। जेहेतु निर्वाचन चलছে সেহেতু আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আমরা যেই সিদ্ধান্ত নেব মানুষের স্বার্থে তখনই বলবে কি যে টিএমসি পরিচালিত বোর্ড, তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড কোড অফ কন্ডাক্টের মধ্যেখানে পড়ে গেল এবং তারা ভুলভাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তো আমরা মানুষের জন্য এবং আমরা আপনার নিজেদের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মোতাবেক যেগুলি না করলে নয়, জল, স্যানিটারি, এই সমস্ত ব্যাপারগুলো যেগুলো মানুষের দৈনন্দিন এবং যেগুলো অনগোয়িং প্রসেস, আমরা সেইগুলোই আলোচনা করলাম এবং সেগুলো যাতে আমরা সুন্দর এবং সুস্থভাবে দিতে পারি তারই আলোচনা হলো। এবং আমরা তার সঙ্গে শহরটাকে পরিষ্কার রাখার কথা আলোচনা করলাম, বিদ্যুতের কথাটা আলোচনা করলাম এবং তার সঙ্গে যারা ভোট কর্মীরা বাইরে থেকে আসবেন, যেখানে থাকবেন, তাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেইগুলোও দেখার জন্য আমরা আলোচনা করলাম। মিটিংয়ে এবারে বিশেষ করে জল এবং স্যানিটেশন এই দুটো আমরা খুব গুরুত্ব দিয়েছি। আর আবাসের কাজ আপনারা বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরছেন, আমি যা বলেছিলাম সেটা অক্ষরে মিলিয়ে নিন। বিভিন্ন ওয়ার্ডে কাজ হচ্ছে। কাল দেখলাম জনৈক ক্যান্ডিডেট যে গার্বেজ দেখাচ্ছে, যে গার্বেজ পড়ে আছে। তো আমাদের ওখানে যে আপাসের রাস্তা হচ্ছে তাতে যে বালি গিটি যে পরিমাণ সব পড়েছে, বড় বড় রোড, তাতে কি হচ্ছে মানে আমাদের যে ট্রাক্টর বা যে গাড়ি সেগুলো ঢুকতে পারছে না। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে পাবলিকের কাছে জানাতে চাই যে অনেক রকম বিরোধী যারা আছে এখন অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই কান দেবেন না, গুজবে কান দেবেন না। আমাদের আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন সবসময় তৎপর যাতে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া যায়।